Now, ang uluhan karon sa ato ang mensahe mga kaigsunan, mga bililhong butang naangkon sa mga magtuto. Ang kalibutan karon dunay kagulian, kasamok, katalagman, ug dili maayong paghitabo nga makaapekto sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Apan ang Biblia maghatag kanato giya, lamdag ug kusog kung sa unsang paagi kita magkinabuhi niining kalibutana. Ug kung ikaw na panalanginan ning mga programa, ayaw kalimot sa pag-like, comment, share o follow aron ikaw updated sa matag video nga maghatag og mensahe sa ato ang kinabuhi adlaw-adlaw. Ug ania si Pastor Rehong Fabor. So, ikaw mga magtuto naman ta, na kay butang bililhon nga naangkon. Abi ninyo mga kaigsunan, nga ma-discourage ang mga Kristohanon. Tungod kay wala nila nakita ang mga spiritual or mga bililhong butang nga naangkon. Bisan ako karon na ako'y bililhong butang naangkon. Ikaw sa imong pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, na kay bililhong butang naangkon. Now, kung mawagtang imong paglantaw sa mga bililhong butang nga imong naangkon sa imong pagkamagtutok ang Kristo, diya mag-start ang imong pagkaluyas pagpangalagad sa Ginoo. Pero sultian ikaw na ay mga bililhon kayong butang nga imong naangkon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Muna atong tanawon karon. Pastor, na ba ko'y mga bililhon kayong butang naangkon matag higayon nga magdayeg ko sa Ginoo? Yes. Matag fellowship, daghang bililhong butang imong maangkon, dili lang na nimo makita physically. O di na nimo babati sa lawas ng pagi. Na mga butang bililhon kayo. Yung kang bililhon, dili gani ni pwedeng paliton sa salapi. Dili ni nimo pwedeng maangkon pinagi sa imong kaugalingong paningkamot. Bililhon ni siya tungod kay bisan sa atong paningkamot dinis kalibutan di gini siya maangkon. Nganong gitawag ni siyang bililhon tungod kay kini siya mga kaigsunan gi-provide ni siya sa Dios itong kinabuyon sa ibugti, kinabuhi sa bugtong anak sa Dios. Imagine gipakamatyan ni Kristo kini maong butanga. Busa dili ni mapalit pinagi sa salapi, dili ni siya maangkon sa bisan unsang butang sa kalibutan. Bisan ang tibok kalibutan, bisan tanang tao sa kalibutan, dili pwede ibugti sa bugtong anak sa Dios. Munang sobra ni kabililhon. Ang imong pag-alagad sa Dios, mga kaigsunan, ang mga spiritual nga mga panalangin imong naangkon, grabe na kabililhon, ayaw na ipakaubos sa imong kagalingon. Ayaw na ipakaubos sa bisan unsang butang sa kalibutan. Ang imong pagsimba, ang imong pagtambong diha sa panagtigom, bililhon na kaysa bisan unsang mga butang. Nakita ba ninyo ang unsa ka importante na alang sa Ginoo? Ang imong pag-ani simbahan, ang imong pagdaig sa Ginoo, ang imong pagmatinud-anon ngadto sa Dios, bililhon na alang sa Dios, mga kaigsunan. Apan alang sa kalibutan usahay murag wa ni bili. So, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios, ang pagdayeg sa Ginoo, ang pag-ampo, ang pagbasa sa Biblia, usahay murag way bilis kalibutan, pero maunay bililhon alang sa Dios. Unang Pedro, Kapitulo 1, 3 ngadto sa 4. Dunay tulo ka butang diha nga giisip nako nga bililhon alang sa ato ang kinabuhi. Nganong bililhon kini mga butanga? Number 1 kanang gitawag bag-ong kinabuhi. Nakaduog na mo ng born again? Bililhon na ninyo or dili? Bililhon. Kini maong bagong kinabuhi, born again, nga gipasabot dinhi, bililhon kayo ni alang nimo og nako nganuman, way bisan kinsa nga makasulod sa gingharian sa langit, gawas kung siya nga born again. Usahay mga tao, gani ginahimo man ni siya nga katawanan sa uban. Kay matod pa niya kanang born again, mahimo daw born against. Dili ta born against, apan kita born again. Na tao ta pag-usab, busa natay bag-ong kinabuhi, ug mao nay butang bililhon nga gihatag diri kanato nganuman,
Naangko nato kining maong bagong kinabuhi o ang atong pagka born again tungod kini sa kaluoy sa Dios sa atong kinabuhi. Tatanawa unsa may gisulti diha ni Apostol Pedro verse 3. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy. Tanawa. Tungod sa iyang dakong kaluoy, matud pa dinha, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo. Tungod sa iyang kaluoy, iyatang gihatagan nining maong bag-ong kinabuhi. Buti pasabot ang pagkahimong born again sa tao, dili ni buhat sa tao. Na para sa inyo, what is born again? Ato kang ngutso sa Tagiya Rosiba, what is born again? Pangutanon mo niya. What is born again? Tinawag na siya. Dapat masabta na ito kung saan ang born again. Pero dili siya mo'y maghatag definition kung saan ang born again. Kinala masabta na ito kung saan ang born again. Number one, kung mag-iskot kag born again, both ipasabot niya na born of God. Na tao ka diha sa Dios. Na sa may gingon diha sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 13. Nahimo silang anak sa Dios sa unsang paagi. Dili pinaagi sa lawas nun nga pagkatao o kaha sa kabubuton sa tao, kundi sa kabubuton sa Dios. Apan sa English mga kaigsunan, kanang kabubuton sa Dios na tao ta pinaagi sa kabubuton sa Dios, matod pa din ha nga we are born of God, but born of God. Tanawa sa gingon din na children born not of natural descent. Na tao ta dili pinagi sa tawhanong paagi, nor of human decision or a husband's will. So dili tawhanon ni siya sa laing pagkasulti kining pagkahimong born again, dili gud trabaho sa tao. Usahay man gud ka nang maghisgot tag born again, magbag-og batasan, magbag-og religion, no, magbag-og tinuohan, magpabautismo, mao na giisip nga born again sa tao. Sa dihang ang tao, ang definition sa kalibutan o sa religion, sa laing religion, kabayan sa born again, sa dihang ma-born again ka, magbago ka, magpataas ka buhok, kinanglang magsuot ka tagas ka mga sinina, o roon sa padiha, muna ilang giisip nga born again. Dili na mo'y definition sa born again. Kinanglang masabta na to, nga matod pa niya, nga ang born again, but born of God. Na tao ta diha sa Dios. Sa lain pagkasulti ang pagka-born again, trabaho sa Ginoo, dili trabaho sa tao. Trabaho ni sa balang Espiritu Santo sa itong kinabuhi. Sa Juan 6:36, unsay gingon din ha. Ang maghatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Matod pa diha ni Jesus Christ. Kinsa ang maghatag kanatong kinabuhi? Ang Espiritu sa Dios. O dili kini mahimo sa unod, kanang unod lagi pasabuti na dili guna mahimo sa tao. Muna ka ng pag-usap-usap religion, pagbag-og batasan, o sa padiha, dili na mo'y definition sa born again. Daghang tao nihunong bisyo tungod kay gimanduan sa doktor. Ayaw na niya ng bisyo kay makadaot sa imong lawas. Busa, gisunod niya ang advice sa doktor, wala na siya niya nga mga bisyo. But by pasabot ka naman tao na born again, tungod kay wa naman siya nagbisyo. Kinala masabta na to, kakaning definition sa born again, dili ang panghuna-una sa tao nga pagbag-o, kundi ang gipasabot din kining maong kinabuhi, bagong kinabuhi maangkon ug ihatag sa Espiritu sa Dios. Kining Espiritu sa Dios nga gipasabot dinhi mao ni ang balang Espiritu. Siya ang responsable sa paghimo nimong born again. Di man ni mabuhat sa tao. Tungod kay kini nga pagkahimong born again nato trabaho sa Dios. Dili sa tawhanong paagi o dili kabubuton sa bana, matod pa dinhi mga kaigsunan. Na matod pa ni Jesus Christ, pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag og kinabuhi. Buti pasabot kining pagkahimong born again, depende sa balaang Espiritu Santo. Kung wala ang Espiritu Santo sa kinabuhi sa maong tao, maborn again ba ang maong tao? No. Dili gud siya maborn again. 1:36. Ang gianak sa tao, kung sa man, tao usab. Nakuha ba nato ang punto? Ang ianak sa tao, tao.
Buti pa sabot unsay paagi sa tao, dili gud siya mahimong spiritual. Bisag unsay buhaton niya, ang produkto siyang kinabuhi, produkto ra gyud ingon nga tao. Ang tao manganak ra gyud tao. Unsay ang paningkamot, unsay ang buhaton, produkto niya, ang resulta niya na paningkamot nga iya ra gyud sa tao. Bisag unsaon niya buhat, bisag unsaon niya paningkamot siyang kaugalingon para mabag-ong iyang kinabuhi. Kanang maong kabaguhan ingon nga tawhanon. Pero di gud siya moabot sa level nga mahimo siyang born again. Kaya kung ang tao buot ma-born again, matod pa din na, og ang gianak sa Espiritu, mahi Espiritu sabot ipasabot. Kung buot ang tao nga ma-born again, kinahanglan ang balang Espiritu Santo sa iyang kinabuhi para siya ma-born again. Kinahanglan siya, nanginahanglan siya sa balaang Espiritu Santo. Dili mabuhat sa tao. Mga kaigsunan, ang pagkahimong born again, pinagi siyang kaugalingon. Tungod kay ang pagkahimong born again, trabaho sa balang Espiritu Santo sa kinabuhi sa tao. Na para kung masabtan diya sa ika-2 Korinto 2:14. Apan ang tao nga wala kaniyang Espiritu, dili mudawat sa mga pagtulunan nga gikan sa Espiritu sa Dios. Tungod kay alang kaniya, binuang lang kini, o dili niya kini masabtan, tungod kay ang Espiritu lang gayud sa Dios mao ang makatabang kaniya sa pagsabot nini. Ang tao nga wala pa na born again, dili guna kasabot o sa pagsimba, dili guna mudul sa Ginoo pinagis pagtuo, kundi magpatuyang ra na siyang kaugalingon. Although maayo na siya nga tao, bisag unsa pa na siya kamayo nga tao, mga kigsunan, wala na pasabot nga na born again na siya. Bisan maayo na nga tao, pero kung imo nang walihan, maayo na siya nimo, maayo na siyang mubalibad pod. Mubalibad na siya. O di na siya makaimo sa pagsabot sa mga espiritual nga butang. Dili na siya kasabot kung sa kaimportante ang pagampo. Dili na siya makasabot kung sa kabililhon ang imong pag-alagad sa Ginoo. Basta ang tao wala na born again. Pero kita karon nga nang bilinhon alam nato ang pagsunod sa Ginoo. Tungod kay kita na born again. O dili na mabuhat sa tao kung wala niya ang Espiritu sa Dios. Kung wala niya ang balang Espiritu Santo. Buti pasabot ang pagkahimong born again, trabaho purely sa balang Espiritu Santo sa kinabuhi sa tao. Now karon, unsa ebidensya nga ikaw na born again? Number 1, ang imong kinasing-kasing nga pagtuo kang Jesus Christ. Kung ikaw nagtuo ni Jesus Christ, mo na manifestation, mo na evidence nga ikaw dunay ana born again na. Na kay pagtuo, ang imong pagtuo mo na ilikong ebidensya na ikaw na born again. O ang ebidensya sa imong genuine nga pagtuo ang imuhang maayong mga binuhatan. Tungod kay sa diyan tao mituo kan Jesus Christ, ang produkto sa maong kaluwasan, pinagi sa pagtuo ngayang naangkon, mo resulta gina sa pagkamasinubtanon sa kabubuton sa Ginoo. Kita nagtugod by faith alone, kita namatarong by faith alone atong naangkon ang kinabuhing walay katapusan, kita nakaangkon sa kasiguraduhan sa kaluwasan dito sa gingarihan sa langit. Nothing more, nothing less. Muna itong pagtuo, dili na pwedeng dungagan sa ritual sa church, sa mayong pamatasan, no. Ang kaluwasan by faith in Christ alone. Dili pwedeng kuhaan, di pwedeng dungagan. Pero once ang tao nga mituod niya kan Jesus Christ, mo resulta gunag bunga. Nagunay bunga o nagunay padulngan. Dili man diha dayon, tingali taas nga proseso siyang kinabuhi. Sukad siya nga mituod kan Jesus Christ na ay taas nga proseso nga moabot siyang kinabuhi panghangtod nga moabot siya sa kahimpitan. O gani sa lain pang panid sa Biblia mato pa ni Jesus Christ dili tanan nga nagtawag na ko Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Buti pasabot dili tanan nag-claim born again. Actually dili na kinahanglan mo yung ako born again ko. Tungod kay trabaho na sa Dios sa tong kinabuhi. Sa diyang misunod ka kan Jesus Christ, sa diyang mituo ka kan Jesus Christ, ug naghinulsol sa tanan nimong kasalanan, kanamoy ligong ebidensya nga kita born again. Ang born again, dili siya religion, kundi a change of position.
Change of status mo na siya ay born again. Kaniadto makasasala apan karon nahimo siyang matarong. So dili na siya makasasala, nahimo siyang matarong. Ug kining pagkahimo niyang matarong, trabaho ba na niya? No. Tungod kay mituo siya kan Jesus Christ na bag-o ang iyang posisyon. Dili na siya makasasala. Kaniadto gikalit-butan siya sa Dios. Apan ang kapungot sa Dios nawagtang sa mga tao tungod kay siya mituo kang Jesus Christ. Busa na bag-o ang iyang posisyon. Kaniadto anak siya sa kaaway, apan karon nahimo siyang anak sa Dios. Nabago ang iyang status, nabago ang iyang posisyon. Kaniadto kaaway siya sa Ginoo, apan karon nahimo siyang anak sa Dios ug sumusunod sa gingharian sa Dios. Muna born again, na tao ta, dili pinagi sa buhat sa tao, kundi dili kita gianak, pinagi sa buhat sa balang Espiritu Santo o sa atong mga kinabuhi. Ug di guna mabuhat sa tao. So muna mga butang, mahinungdanon kayo. Mahinungdanon ba pagka imong born again? Yes. Bililhon kayo ni sa kinabuhi. Nganong bililhon? Tungod kay why bisan kinsa nga makasulod sa giharian sa langit kung siya dili ma-born again. Kinahanglan gud nga siya ma-born again.